하나님을 바라보는 귀한 인생 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы наши жизни взирали только на Бога. 오직 예수의 언약을 붙잡는 시간 되게 하여 주옵소서. Пусть это будет время, когда мы будем держаться только завета Иисуса. 하나님의 언약에 집중하며 하나님의 말씀 붙잡는 시간 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы сконцентрировали все свое внимание на Слове Божьем, держались завета Твоего. 너무 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим наши приношения. 기뻐 받아주시며 세계복음화 위하여 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй на всемирное проповедование и миссионерство. 예물 드린 모든 손길을 기억하사 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Помни каждую руку дающую, дай всякое небесное благословение. 예수님 이름으로 Именем 기도했습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 네, 우리 말씀 보겠습니다. Мы рассмотрим Слово Божие. 마태복음 16장 13절에서 21절입니다. Это Евангелие от Матфея, 16 глава. 죄송합니다. 다니엘 6장 5절에 10절입니다. Извините, это Даниил, 6 глава, с 5 по 10 стих. Это Ветхий Завет. 다니엘 6장 5절에서 10절. 869 по стандартным Библиям страницы. Это Ветхий Завет. 6 глава, с 5 по 10 стих. 네, 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서. 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기를 구하오니 것이니이다. 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 없소서 하매 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 이 땅은 영적인 사실을 전혀 알지 못합니다. Этот мир не знает о существовании духовного мира. 그래서 고린도전서 1장 21절에는 뭐라고 말씀하시냐면 사람의 지혜로 하나님 알 수 없다 이렇게 말씀하셔요. 1 Коринфянам 1:21 говорится, что мудростью человека нельзя познать мудрость Божию. 내가 공부를 아무리 열심히 해도 학교를 아무리 열심히 다녀도 하나님은 깨달아 알 수 없다는 거예요. Это значит, что сколько бы человек ни учился, ни наполнял свой интеллект, разум, этим нельзя познать Бога. 그래서 하나님은 교회를 세우신 것입니다. Именно поэтому Господь и создал церковь. 그리고 목사들을 세우신 거예요. А в церкви поставил пастыров. 그리고 전도자들을 세우시는 것입니다. Поставил также благовестников. 하나님의 말씀을 가르치기 위해서. Для того, чтобы народу Божьему передавалось Слово Божие. 하나님의 말씀을 전달하게 하시기 Для 위해서. того, чтобы изучали Слово Божие. 그래서 어떤 의미로 볼 때 전도라고 하는 것은 모든 사람들이 누려야 되는 축복과 같습니다. Если посмотреть, то можно сказать, что проповедование – это благословение, которое должны получать все верующие, то есть все люди. 그래서 이 전도를 마음에 담고 기도하는 자의 인생을 하나님 반드시 축복하십니다. И Господь, несомненно, благословит того, кто держится этого завета о всемирном благовестии и молится, и Бог обязательно даст ответ. 사람들은 생각하기로 내가 축복받으려면 공부 열심히 하고 일 열심히 해서 돈 많이 벌어야 되는 줄로 알아요. Многие люди думают, что нужно заниматься самообразованием, быть успешным, зарабатывать денег, и это будет успехом. 물론 맞습니다. Это правильно. 하지만 여러분들 꼭 기억하셔야 될 게 있어요. Но да, есть то, что мы обязательно должны запомнить.
내가 아무리 열심히 살아도 절대로 뛰어넘을 수 없는 영적인 한계가 있다는 거. Сколько бы человек ни старался, приходит грань, которую он уже никогда не сможет преодолеть. 왜 그렇습니까? Почему? 성경은 도적이라고 하는 존재가 있다라고 말씀하십니다. Потому что Библия говорит, что есть вор. 네, 바로 사단입니다. Это сатана. 이 사단이 존재하는 이유는 모든 거 빼앗고 죽이고 멸망시키기 위함이다 하십니다. В Библии говорится, вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. 결국 이 땅을 멸망시키는 것, 그것이 사단의 목적입니다. И цель сатаны в том, чтобы уничтожить этот мир. 그래서 우리의 열심도 중요하고 노력도 중요하고 최선을 다하는 것도 중요하지만 이 영적인 한계 속에 묶여 있음을 깨닫는 것은 더 중요합니다. Конечно, очень важно жить доброй, порядочной, усердной жизнью, но нужно знать, что человек сегодня связан какими-то духовными путами, сетями. 그리고 이 영적 한계에 매여 있다가 우리는 이 땅 떠나가는 날 하나님 아버지 앞에 심판받을 수밖에 없다라고 말씀하십니다. И Библия говорит, что если человек повязан вот этими силами тьмы, когда человек покинет этот мир, он предстанет на суд Божий. 우리가 전도해야 될 이유는 이 영적인 한계를 뛰어넘은 유일한 해답이 그리스도 예수밖에 없기 때문입니다. Причина, почему мы должны проповедовать, в том, что единственный, кто может освободить нас от этих духовных сил тьмы, это Христос. 저는요, 자녀가 셋이 있습니다. У меня есть 3 детей. 근데 한 번도 이 아이들에게 공부 열심히 해라고 말해본 적이 없어요. Но на протяжении жизни я еще ни разу не говорила им усердно учитесь. 저도 학교 다닐 때 뭐 공부를 잘하진 못했거든요. Почему? Потому что я тоже, когда ходил в школу, не был прилежным учеником. 근데 인생 살아가는데 아무 문제 없습니다. Но, несмотря на это, в моей жизни с этим нету проблем. 하나님이 다 채우시고 이끌어 주시니까 문제되지 않습니다. Потому что Господь Бог ведет и восполняет. 오히려 현장에 나가서 전도하다 보면 하나님을 잃어버린 채 방황하는 영혼들 너무나 많아요. Я, когда хожу на место проповедования, я вижу очень много людей, которые блуждают без Бога, без Христа. 성공한 사람, 공부를 많이 한 사람, 똑똑한 사람 다 방황하고 있습니다. Встречая людей образованных, успешных, развитых, но они все блуждают. 지금 어떤 되게 젊은 박사님 한 분이 우리 교회 오고 계시거든요. В нашу церковь приходит очень молодой профессор, доктор наук. 돈 많이 벌어요. Он очень богатый, 공부도 잘해요. он очень умный. 아주 좋은 오피스텔 살고 있어요. Он живет в хорошем офисе, 좋은 차도 끌고 다니고요. ездит на дорогой машине. 그런데 교회 다닌다는 사람을 보자마자 자기도 교회 가고 싶으니까 좀 데려가 달라고 부탁해서 오신 거예요. Но когда на месте проповедования он встретил человека, который ходит в нашу церковь, он сказал, я тоже хочу пойти в церковь. И вот так он стал к нам приходить. 다 가졌지만 이 영적인 한계를 벗어나지 못해요. Этот человек, он практически имеет все в этом мире, но он не может преодолеть вот эту духовную грань, вот эту тьму. 그래서 이분이 너무 힘들어가지고 이 영적 한계 속에서 마음과 생각이 다 무너져 버려서 정신과 병원을 다니기 시작한 거예요. Насколько же он повязан был вот духовными путами, что несмотря на достаток и успех, он посещал психологическую клинику. 마음의 평안함도 없고 기쁨도 없고 행복도 없고 만족도 없이 그러고 살고 있는 거예요. Он жил, не имея в сердце радости, мира, покоя, чувства удовлетворения. 이분이 예수님을 믿고 영접했습니다. Он принял в сердце Иисуса и стал чадом Божьим. 지금 매주마다 교회에 잘 나오고 있어요. Он каждую неделю приходит на служение в церковь. 지난주에도 교회에 오셨는데 제가 물어봤어요. На прошлой неделе он тоже пришел в церковь, я у него спросил. 요즘엔 어떠세요? 이렇게 물어봤어요. Я спросил, как вам живется? 자기 너무 평안하게 잘 지내고 있다 그러시더라고요. И он говорит, в сердце такой мир и покой. 지난주에는 뭐 책을 하나 들고 오신 거예요. На прошлой неделе он пришел с одной книгой в руках. 이게 뭐예요? 하고 물어보니까 성경이래요. И я спросил, что это? Он сказал, это Библия. 이게 그냥 우리처럼 이런 성경이 아니라
가죽으로 덧대가지고 되게 고급스러운 성경을 하나 사셨더라고. Да, то есть это не такая Библия, которая как у нас, а это очень дорогая Библия там из кожаной этой обложки. 자기는 평생 연구 논문, 교과서, 뭐 공부하는 책 이런 것만 봤대요. Он всю жизнь читал только книги научные, все, что связано с его работой. 그런데 지금은요, 성경이 너무 좋아서 맨날 읽고 있다는 거예요. Но как уверовал в Иисуса, он говорит, мне очень нравится читать Библию и каждый день читать Слово Божие. 세상은 영적 한계 속에 있습니다. Этот мир находится в духовной тьме. 근데 자기 지혜로 하나님을 알지 못합니다. И они своим человеческим умом не могут познать Бога. 그래서 하나님은 여러분들의 인생이 전도자 인생 되기를 원하시는 겁니다. Именно поэтому Бог желает, чтобы мы были благовестниками. 전도하는 자의 인생 되시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. И имя Иисуса благословляет, чтобы мы все жили жизнью благовестников. 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들의 마음속에 한 가지 단어를 담으시면 좋겠습니다. Дорогие верующие, положите в свое сердце одно слово. 바로 언약입니다. Завет. 여러분들, 우리가 주기도문이 있잖아요. У нас есть молитва «Отче наш». 주기도문에 보면은 이렇게 시작합니다. И она начинается со слов. 하늘에 계신 우리 아버지여, «Отче наш, сущий на небесах». 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 이렇게 기도합니다. Да светится имя Твое, и да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. 보통 많은 사람들이 기도할 때는요, 하나님 내 기도 들어주세요, 나 돈 좀 주세요, 건강도 좀 주세요, 우리 자녀 잘 되게 해주세요, 이런 기도를 보통 하죠. Но обычно люди просят, да, Господь, благослови, дай мне здоровье, денег, благослови, чтобы мои дети хорошо учились. 그런데 주기도문, 즉 주님이 가르쳐 주신 기도는요, 하나님의 뜻이 땅에서 이루어지도록 기도하라 이렇게 말씀하십니다. Но в молитве «Отче наш» говорится, чтобы воля Божия, которая на небе, она совершилась и на земле. 즉 하나님의 소원이 담긴 언약을 가지고 기도하라는 말입니다. Это значит, что мы должны держаться завета Божьего и молиться. 많은 사람들이 신앙생활을 하고 있지만 언약이 무엇인지 이해하지 못한 채 신앙생활을 합니다. Многие люди ведут духовную жизнь, но не имеют понятия, что такое завет. 그냥 교회 가서 예수님 잘 믿고 예배 잘 드리고 헌금 많이 하면 하나님이 내 인생 축복하실 거야. 이렇게 신앙생활을 합니다. Многие люди ведут духовную жизнь, думая, буду ходить усердно в церковь, буду приносить приношения, и Бог благословит меня. 아닙니다. 하나님은 하나님의 소원과 뜻을 따라서 전 세계를 움직여가고 계시거든요. Но это не так. Господь управляет этим миром, имея завет и желание Бога. 그래서 우리가 신앙생활 할 때 가장 중요한 것은 하나님의, 이거 왜 다 안 나오냐? 하나님의 뜻과 하나님의 소원을 깨달아 아는 것이 중요합니다. Когда мы ведем духовную жизнь, нам нужно знать волю Божию и Его желание. 하나님은 하나님의 뜻과 소원을 말씀을 통해서 우리에게 보여주십니다. И Господь показывает нам свою волю и желание через Слово Божие. 우리는 그것을 언약이라고 하는 거예요. Вот мы и говорим, это и есть завет. 근데 성경은 그것을 크게 두 가지로 보여주십니다. Но Библия показывает этот завет на два больших момента. 그 첫 번째는 그리스도를 알고 그리스도를 붙잡으라는 것입니다. Первое – это знать Христа и держаться за Ним. 왜냐하면 이것이 구원과 영생으로 연결되어지는 유일한 길이기 때문에. Потому что это единственный путь спасения и обретения вечной жизни. 또 두 번째가 바로 세계 복음화입니다. И второе – это завет о всемирном проповедовании и миссионерстве. 왜냐 하나님은 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 복음 듣고 구원받기를 원하시기 Потому 때문에. что Бог желает, чтобы все люди, живущие на этой планете, получили спасение, услышав благую весть. 그래서 여러분들 성경은요, 이 두 가지 언약이 굉장히 두드러지게 나타나요. И в Библии очень четко говорится об этих двух заветах, о Христе и всемирном
благовестии. 정확히 말하면 이 두 가지 언약을 깨닫게 하시기 위해서 하나님 성경 주셨다라고 말해도 과언이 아니에요. Точнее, можно сказать, что чтобы человек прознал эти два завета, Бог и дал нам Библию. 그래서 신앙생활 하는 데 있어서 하나님의 말씀을 바로 깨닫는 건 굉장히 В 중요합니다. духовной жизни очень важно правильно понимать Слово Божие. 제가 좀 이거를 오늘 쉽게 설명을 좀 드릴게요. Я расскажу немного проще. 자, 여러분 하나님은 사랑이십니다. Бог есть любовь. 안 나오는데? 하나님은 사랑이십니다. Бог есть любовь. 그렇죠? 그래서 이 땅을 사랑하세요. И Он любит этот мир. 그럼 제가 질문 하나 할게요. Я хочу задать вопрос. 하나님은 이 땅을 사랑하시니까 이 땅에 살아가는 모든 사람을 다 구원하실까요? Так как Бог есть любовь, спасется ли каждый человек? 그렇습니까? 아닙니까? Да или нет? То есть каждому любовь даст спасение. 자, 하나님은 이 땅을 사랑하시잖아요. 그렇죠? Бог любит этот мир. 그럼 이 땅에 살아가는 모든 사람들을 다 구원하실까요? И спасет ли, то есть каждый ли человек получит спасение на этой земле? Каждому ли Бог даст это спасение? 맞습니까? 아닙니까? Да или нет? 네. Нет. 네? Нет. 아닙니까? 아닙니다. 그런데 교회 다니는 많은 사람들 가운데 하나님은 모든 사람들을 다 구원하신다라고 생각하는 사람들이 많다는 사실. Но реальность в том, что многие верующие, которые ходят в церковь, они думают, что Бог даст спасение каждому на этой земле. 하나님의 말씀을 이해하지 못하기 때문에 그렇습니다. Почему так думают? Потому что не понимают Слово Божие. 하나님의 사랑은요, 어떻게 나타나는지 아십니까? Вы знаете, как или в чем проявляется любовь Божья? 여러분, 하나님이 우리에게 하나님의 사랑을 어떻게 보여주셨어요? Как же Бог явил нам свою любовь? 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하세요. Иоанна 3,16 сказано. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 누구를 주셨다 돼 Ибо 있습니까? так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 독생자를 주셨다 이렇게 돼 있습니다. что отдал Сына Своего Единственного. 독생자는 바로 예수 그리스도를 의미하죠. Это Иисус Христос. 또 로마서 5장 8절은 뭐라 말씀하시는지 Римлянам 아십니까? 5:8 что говорится? 그리스도를 십자가에 죽기까지 내버려 두셨다 이렇게 돼 있어요. Там говорится, что позволил Иисусу умереть и до смерти крестной. 그게 하나님이 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하는 방법이다라고 돼 있습니다. И этим доказал свою любовь к человеку, к людям. 그러니까 하나님이 우리를 향한 하나님의 사랑을 어떻게 표현하셨냐면 아들을 죽이신 거예요. Как же Бог проявил свою любовь к нам? Он отдал на крест, на распятие Сына Своего Единородного Иисуса Христа. 그래서 여러분들 예수님이 겟세마네 동산에서 돌아가시기 전에 기도하시잖아요. И знаете, что Иисус до распятия молился в саду Гефсиманском. 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시거든요. И в Библии что сказано? И капли пота были как капли крови. 그때 뭐라고 기도하시냐면 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨주옵소서 이렇게 기도합니다. И молился Иисус и говорил: Господь, если возможно, доминует меня чаша сия. 그러니까 한마디로 말하면은 십자가 지기 싫다는 거예요, 예수님도. Иисусу тоже не хотелось идти на этот Голгофский крест. 그런데 주님 뭐라고 말씀하세요? 하지만 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하옵소서 이렇게 고백하셔. Но в конце что говорит Иисус? Да будет не по моей воле, а по твоей. 결국 하나님은요 뜻을 접지 않으십니다. В итоге Бог никогда не меняет свою волю. 그래서 예수님이 십자가에 죽을 때 돌아가실 때 뭐라고 말씀하시냐면 아버지여 왜 나를 버리시나이까 하고선 돌아가셨거든요. Иисус, когда умер на кресте, Он сказал: Отче,
зачем ты меня оставил? 그러니까 하나님의 사랑은 아들을 버리신 사랑인 거예요. То есть любовь Божья заключена в том, что Он оставил на миг нам Христа. 그래서 하나님의 사랑은요, 독생자 아들을 우리에게 주시고 죽기까지 내버려 두시고 버림으로 우리에게 보여지는 겁니다. Любовь Божья проявляется к нам в том, что Он дал нам Сына Своего Единородного, в том, что Он отправил Его на Голгофский крест и оставил Его на этом кресте. 그러니까 많은 사람들이 이렇게 이야기해요. 이거 봐라. 하나님 이렇게 우리를 사랑하신다. И многие люди говорят, смотрите, вот так Бог нас любит, 그래서 모든 사람 다 구원하신다. 이렇게 말하는 거예요. поэтому спасет, даст спасение каждому на этой планете. 근데 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하지만 또한 공의의 하나님이라고도 합니다. Но говорится, что Бог есть и любовь, но Он также Бог и справедливый. 히브리서 9장 27절에 이렇게 말씀하세요. Евреям 9:27 говорится, 사람이 한 번 죽는 것은 정해져 있다 이렇게 말씀하십니다. что человеку однажды положено умереть, 그 이후에는 심판을 받게 될 것이다. а потом будет суд Божий. 하나님은 우리에게 아들을 주심으로 우리를 사랑하신다는 것을 보여주셨어요. Бог проявил нам свою любовь тем, что отдал Сына Своего Иисуса. 근데 한 가지 조건이 있는 거예요. Но есть одно условие. 구원받으려면 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수를 믿는 믿음 안에 거해야 되는 거예요. Для того, чтобы получить спасение, нужно иметь веру в Иисуса Христа. 그래서 사도행전 4장 12절 이렇게 말씀하십니다. Деяние 4:12 говорится, 천하 사람 중에 구원 얻을 다른 이름이 없다 이렇게 말씀하세요. «Ибо нет другого имени под небом, в котором бы надлежало спастись человеку». 또한 요한복음 14장 6절 이렇게 말씀하십니다. Иоанна 14:6 говорится, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. «Никто не придет к Отцу, как только через Иисуса Христа». 즉 예수님이 유일한 길이시라는 거죠. Это значит, что единственный путь – это Христос. 디모데전서 2장 4절 말씀하십니다. 2 Тимофея 2:4 говорится, 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자다. что между Богом и человеком только один ходатай, посредник. 그러니까 하나님은 모든 사람을 사랑하셨기 때문에 아들을 주셨고요. Бог возлюбил каждого человека и послал на эту землю Иисуса. 그 아들을 믿는 자들에게 구원을 주시는 것입니다. И тот, кто верит в Иисуса, тот получает спасение. 그래서 하나님은 사랑의 하나님이시기도 하지만 또한 공의의 하나님이신 거예요. И Бог, Он есть Бог любви, но Он также и справедливый Господь. 성경은 이렇게 우리에게 말씀을 가르치시거든요. Вот так нас учит Библия. 근데 이 말씀과 언약을 바로 이해하지 않으면 하나님은 모든 사람들을 사랑하시니까 다 구원하신다. 이런 말하는 사람들이 나오는 거예요. Но если человек не знает Слово Божие и Завет, тогда многие говорят, Бог есть любовь. И поэтому Бог даст спасение каждому на этой земле. 만약에 진짜 하나님이 모든 사람들을 다 사랑하셔서 다 구원 주신다고 한다면 예수님이 십자가에 죽으실 이유가 없죠. Если бы, например, Бог, потому что любит этот мир, даровал спасение каждому на этой земле, тогда не нужно было бы Иисусу прийти в этот мир и быть на Голгофском кресте распятым. 그리스도의 언약을 우리가 붙잡을 필요도 없는 И 것입니다. тогда нам не было бы даже нужды держаться завета Иисуса. 그래서 어떤 목사님은요 이렇게 말을 해요. Один пастырь говорит, 예수를 몰라도 훌륭하게 인생을 살면 구원받는다. 이렇게 말해요. говорит, если верующий даже не знает Иисуса, но будет жить успешной жизнью, получит спасение. 또 이렇게 말해요. И говорит, 예수를 알아도 그 인생이
죄 가운데 있다. 구원받지 못한다. 이렇게 말합니다. И говорит, даже если знает Иисуса, так как он находится человек во грехе, не получит спасения. 그러니까 하나님이 성경을 통해 우리에게 주신 말씀과 언약이 무엇인지 전혀 이해하지 못하는 거죠. Это говорит о том, что даже несмотря на то, что он пастырь, он не знает про завет Божий, который дал нам Бог, и не знает про Христа. 그래서 하나님의 말씀과 언약을 바로 이해하는 거 굉장히 중요하고요. Очень важно, чтобы знать правильно Слово Божие и завет. 그것을 우리의 기도로 가져가는 것은 더 중요합니다. И еще важнее держать этого завета и слова, молиться. 오늘 다니엘이라는 사람이 성경 본문에 나오죠. Сегодня мы говорим о Данииле. 10절에 이렇게 말씀하고 В 있습니다. 10 стихе говорится, 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его открыты были против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил, как это делал он и прежде. 그럼 다니엘은 사자굴에 던져질 것을 알고도 왜 이렇게 기도했을까요? Тогда вопрос, почему же Даниил, зная о том, что за нарушение указа его бросят в ров со львами, он все равно продолжал молиться? 하나님의 율법책을 읽다 보니까 아주 중요한 말씀 하나를 발견하게 된 거예요. Когда Даниил читал книгу о законе Божьем, он обнаружил очень важный завет. 선지자 예레미야에게 하나님이 하신 말씀이었어요. Это было, значит, время, когда Господь сказал пророку Еремии Слово Божие. 내가 70년 만에 너희들을 예루살렘으로 돌아오게 하겠다라고 하나님 말씀하신 거예요. Бог сказал, через 70 лет израильский народ вернется в Иерусалим. 이때 당시에 이스라엘이 바벨론의 포로가 돼 있었거든요. Во времена Даниила Израиль находился в плену Вавилона. 근데 하나님이 저 예레미야를 통해서 너네들 내가 다시 구원할 거야라고 말씀하셨던 겁니다. Но Бог дал завет, что Он спасет их, и дал завет через пророка Еремию. 그러니까 하나님의 뜻과 하나님의 소원이 무엇인지 다니엘이 알았던 거예요. Даниил знал желание и волю Божью. 그것을 하나님의 말씀을 통해 확인한 겁니다. Он убедился в этом через Слово Божие, 예레미야의 글을 통해. через то, что прочитал пророка Еремию. 그래서 하나님 아버지 앞에 그 말씀을 가지고 계속 기도한 겁니다. И он молился Богу, держась за это слово. 그래서 다니엘이 어떤 응답을 받는지 아십니까? Вы знаете, какой ответ получил Даниил? 이 다니엘이요, 왕이 3번이나 바뀌었는데도 불구하고 계속해서 총리의 자리에 있으면서 나중에는 결국 이스라엘을 예루살렘으로 돌아가도록 돕는 자가 됩니다. Значит, Даниил оставался премьер-министром государства при 3 царях. И последний царь Корей издал указ о том, что отпускает Израиль в Иерусалим, на родину. 그래서 이 자리에 계신 우리 모든 성도님들의 기도 속에 하나님의 언약이 늘 담겨 있어야 돼요. И мы, верующие, должны в молитве всегда держаться завета Божьего. 여러분들의 자녀들의 마음속에 그리스도의 언약과 세계복음의 언약이 담기기를 기도하셔야 되고요. Нужно молиться за то, чтобы мы нашим детям передали завет о Христе и завет о всемирном проповедовании. 무엇을 구하고 무엇을 기도하든 하나님의 뜻과 하나님의 소원이 무엇인지를 알고 기도하는 게 중요합니다. Очень важно, чтобы мы молились и мы знали волю и желание Божье. 그러지 않으면은요, 우리가 신앙생활을 하면서도 자꾸만 틀린 방향으로 나가게 되는 거예요. Если мы придерживаемся другой молитвы, тогда даже ведя духовную жизнь, у нас идет неправильное направление. 하나님의 뜻과 소원은 우리가 어찌 알 수 있습니까? Как же мы можем знать волю и желание Божье? 오직 예배와 하나님의 말씀을 통해 알게 되는 거죠. Мы можем знать только через Слово Божие и через богослужение. 그래서 여러분들 예배의 축복 절대 놓치지 마시고 하나님의 말씀을 계속해서 듣고 배우는
놀라운 축복 누리셔야 되겠습니다. Мы не должны упускать служение, мы должны постоянно изучать Слово Божие, иметь благословение. 그러면 반드시 오는 응답이 하나 있어요. И есть, несомненно, ответ, который приходит. 하나님의 말씀이 성취되는 응답이 반드시 오게 됩니다. Мы увидим то, что Слово Божие, оно, несомненно, совершается. 그러니 여러분들 하나님의 말씀 붙잡고 기도한다. 그건요 반드시 응답받을 수밖에 없는 기도가 되는 겁니다. И если вы держитесь завета и Слова Божьего и молитесь, 100% это придет ответом. 그래서 저는요 이 확신을 갖고 있어요. Я имею такую уверенность. 우리 러시아권 성도님들을 통해서 이 안산 땅에 있는 모든 러시아 사람들이 다 복음 듣게 될 것이다. Я уверен в том, что через нас, верующих, все неверующие иностранцы, русскоговорящие, живущие в Ансане, хоть один раз услышат благую весть. 왜요? 그게 하나님의 뜻이고 그게 하나님의 소원이니까. Почему? Потому что это и есть воля и желание Божье. 우리 교회가 능력이 있어서가 아닙니다. Это не потому, что наша сила какая-то, наша церковь какая-то мощная и сильная. 뭐 저나 우리 전도사님이 뭔가 열심히 해서가 아닙니다. Это не потому, что я и наши проповедники усердно что-то делают. 하나님의 뜻과 소원이 세계복음화에 있기 때문에 반드시 그렇게 이루어질 것입니다. И это, несомненно, совершится, потому что воля и желание Божие заключена во всемирном проповедовании и миссионерстве. 그래서 여러분들 항상 하나님의 말씀을 확인하시고 그 말씀 안에서 기도해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы всегда убеждались в Слове Божьем и, держась этого Слова, молились. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 하나님의 소원과 하나님의 뜻이 언약임을 기억하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы помнили о том, что завет – это есть воля Твоя и Твое желание. 하나님 주신 언약 속에서 기도하게 하여 주옵소서. Помоги нам держаться завета Твоего и молиться. 그래서 하나님의 언약이 성취되어지는 최고의 응답 누리게 하옵소서. И дай нам самое большое благословение увидеть, что завет Твой Божий исполняется. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 ин도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 하나님의 언약 속에 기도하며 응답받길 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только завета Божьего и получать ответ, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.